Sumaayong hapon sa tanang mananaway ug manaling hugay nato dinha. Char, kuyawa. Lawma og binisaya oy. So human ako gikuha nga akong anak sa eskwelahan guys. Kay nagprepare na pud ko og para panihapon namo. So this time nahotdan mi ugas. So naghaling nako og sugod guys kay para makasiga nako og makatak-ang nako og nilungag ba. So in this time, nahotdan na mi og gas guys. Mo na nga diri ko nagluto sa abuhan. So ako sa gipanghugasan nga ako ang mga gamitonon guys kay magluto man pud ko og fries, inighuman ako og digamo. So karon ako anang gihugasan sa ning mga kadtong kaha o kining kaldero. Unya, nagtakos ako sugod og bugas guys kay para mahugasan na og pagkahuman itak-ang nadayon ba. So kining akong gibuhat guys is kanang ang pagbutang sa tubig is mano-mano lang bitaw, kanang kamot lang ang gamiton sa pagsukod sa tubig. O, di ba? Kato siya nga paagi guys kay kinaraan man gud to siya nga pamaagi ba. Diri ra pud to nako i-apply kung sa kahoy ko maglungag. So gipabulhutan na gyud nako ang kalayo guys no. So while nagtak-ang ko sa amo ang nilungag is nanghipos ko sa mga hinalay kay para mapilo na ko ni unya kay nangauga naman ni aron po dili pud mabasa og ulan. So multitasking jud ta mga nanay no. Daghan jud mabuhat sa balay. Perfect. So pagkahuman po nako og panghipos sa mga hinalay kay nang hugas ko sa mga hugasonon kay natambak ni siya guys kay inigaudto pertig yung inita sa tubig gikan sa gripo kay pertig yung inita diri guys uy unya ang tubo sa tubig is lutaw man sa yuta mao ang kinainitan ang tubig murag inini tubig ba. So kinahanglan gyud ta magkugi mga nanay kay wala may bubuhat lain ani kundi kita ra. So ako ana gisubay nga ako ang gitak-ang nga nilungag guys. So hapit na ni siya mahubas. Nahubas na gyud kay gamay na lang ang tubig. So ang sunod ani guys kay paayo pa na lang ni. So kung kadto nga paagi guys is mubukal na pag-ayo unya makatubo na ang bugas. Ako na ni siyang gihaon, pwede na to siyang haonon kay maluto raman to siya pagkataod-taod. Pwede na dili siya paayupan sa baga ba, no? So nahuman naman kog tak-ang sa kong nilungag guys. Ako ana sa gisunod ang pagluto og fries kay ning request ning ako ang junakis nga palutoon na pug ko og fries. So lagi kay gigutom man sad ko og wala pod ko snacks ganina so nagluto gyud ko og fries guys, bahalag kafoy. So ato asa ning i-mix ning cheese ani sa fries guys, cheese powder to siya. So mao na ni ganahan man akong junakis nga ay cheese ibutang sa fries. Mao na siya guys, mangaon sa taog fries. Kunya bisag kinainitan hala hungit gyud hungit, bahalag mapaso. O dali mangaon sa tanin nyo.